करते हैं उसके साथ दाना पानी खाबले कोनो नाहे अच्छा अच्छा बाप रे बाप চাৰিটা আছে কোন আছে চাৰিটা তুমি মাতা নাম্বাৰ 6 ন নাম্বাৰ নাই নকবা আৰু দেই নাম্বাৰ নাই বোলে নম্বৰ নাই মোৰ আৰে দুটা কোনো দুটা গ'ল दो थे 2 गए 2 आए ओ हबीबा কালি মই এনে চাই থাকোঁতে এনে আহিলে গানটো তাৰপৰা কিমান বাৰ মই প্ৰেক্টিচ কৰি মই পচিনা হৈ গ'লোঁ 3-4বাৰমান ৰুমতে নাছিলোঁ তাৰপৰা আকৌ বাহিৰত গ'লোঁ বাহিৰত নাই হোৱা গোটেই পানী পিছল হৈ আছে তো এবাৰ পিছলিব পৰিছিলোঁ তাৰপৰা বেটি ক'লে ইয়াত পৰি যাবা মা ব'লা ভিতৰত ব'লা তাৰপিছত ব'লা তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাত আইও গোটেই ৰাস্তাত মানুহ সেই মানুহৰ মাজত মই নাচিছোঁ ঘামি জুমি অৱস্থা নাই তাৰপিছতে আকৌ নাই নহ'ব বই বোলো ভিতৰতে নাচিমগৈ তাৰপাছত আকৌ ভিতৰত আহি কানি পূৰা আৰু ভূমিকম্প কঁপাই দিছোঁ 6ডাল লাইক দিলোঁ নিজৰ বুলি মিমি দেহা আইঅ আহিছোঁ দেই কলিজাটো থেংক ইউ দেই ৰ লগাই দিলোঁ লৈ লোৱা মোৰ পৰা কি ল'ম তোমাৰ পৰা কি খবৰ মিমি দেহাই ঐ মোৰ খবৰ ভাল ঐ ধুনু কলিজা মোৰ খবৰ ভাল নালাগে নিবে ডাৰ্লিং ঐ ধুনু কলিজা মাতিছে কি খবৰ তোমাৰ निवे डार्लिंग DNR आपका वीडियो मैंने चला दिया है 7 मिनट का वीडियो 7 मिनट का आपका 2 दिन में ये वीडियो आया था ना ये मैंने चला दिया है आपको मिमी देहा मिमी आज भोली ठुली भएको छो मा हार डाइछु अच्छा इसका मतलब क्या है इसका मतलब के हो मलाई बुझ्दैन बुझैन मलाई बुझाइदो तिमीलाई म बुझेको छैन तपाईलाई के बोलेको छु मिमी डार्लिङको पारा बिग्री दाइसो है अरे अब म बुझेको छैन तपाईलाई के बोलेको छु म त बुझेको छैन तपाईलाई के भन्दैछु म त अरे म बुझेको छैन तपाईले हिन्दी में बोलेको छो मोर ভাল তোমাৰ ধুনু কলিজা ना निबे भन्नु तो भन्नु तपाईलाई के बोलेको छु ধুনু কলিজা ভাত খালা নে নাই तपाईलाई खाना खाउँछु दिएन तपाईले खाना खाउँछु ना सक्ने भो मिमीलाई ना আমি सक्ने म बुझेको छैन म के भन्ने भएको छु तपाईको माया ओ अच्छा माया योको मीन्स माया लव थैंक यू বুঝনো পারিও নি মিমি না আমি বুঝতে পারি না তো ए हे ये मैंने ना আমি বুঝতে পারে না ये मैंने बंगाली बोल दिया क्या
ये मैंने बंगाली बोल दिया।